avant la date qui était aujourd'hui, avant la date de la mobilisation. C'est vous voyez, à Kasaoukou, à Tamala. Ils sont dit Toba, de M. Koutoumala. Anne n'a fait un mois belle la main. Janva bi wolo janva la. Fenyini. Ani jamana jo olu ti kele de. Adama de. Ni bi dame mi mila. Ibi tamano barade. Wallahi. Dame mi mi manevina. Ibo kewale de kewu. Beti se ka dajo mana. Kwa bi ngalo tige. Walma bi mo janva. Sadi nye bere da bene do kan. Nderge. Ndermuso billahi java yorobala. Abe. Parce que ne ma bashi jamana ingono. Ne ma dalu tigi shi jamana ingono. Hala nga imamu minu mi gere peyemu na. Olu fana ba donga fo ko peyemu kuma fla fola do. Go kabako bede. Adon o kere fe mo fana. Minu ngeme ku bamba ale ka dloki bakana. Uta fo ko asibide. Président de la transition to ti fode. Na fora ko peyemu bina bladora be kay ba fo ni ye tasuma do klushi la. Ka kada ya ngama ka du chela. Ofende ngui. Na fora ko ni ye fanga tai bi bamba ka ko mawre tina ne kelinde. Enyama soro anye urayo musiki malila koyi. Ami demokrasi ambo haramu katano yo kofe. Mao mabi mali kono ko mabado. Mao mabi mali kono ko putigi mado. Mao mabi mali kono ko horoya ni dametigi ya ba kigila. Oba donga fo ko puma fla fola epemi. Aba fo never 10h iba sora edore fo. On dirait que ça qui toki ni de bala quoi. Na ma puma fla fodoro abe fatu billahi. C'est quel genre de personne? Comment se peut-il que nous on va prendre quelle référence avec ces PM là et pourtant on a Malikoura de. Les Malikoura de Chokode. Malikoura bien avancé tadia. Malikoura ngalo manga doa kono. Malikoura jamba manga doa kono. Malikoura hashiria manga doa kono. Malikoura yere kunyini manga doa kono. Mumbe bi mintani kono. Ango chien fo nyoko ça. Billahi. Malikoura Tede, on est dans les années 60. En mode économie. Président de la transition. Quand on prend les gens, 95% au début fait. Mais, mima kungrola, kata yere di dine moment. Ka kundi dine moment. Ka fangata, ka di koloshi tukuma, misiri kono. Ka fanga takadi kutuba kalala o ma misiri kono a beni zul zalal wal ikramu che u ba ka fanga u ba daji yani jodo kene che furata la kilishita la ne kote ne ala santangara nama dine mon toy billahi chrétien wo silame dine wo bolisona wo nama sembo nunu zena a ala karamo ke aw tita duguma de abi passa fe de billahi hanna tara safe heretika ka safe ni mama fo ne ba fo ay goyi morbo keta ya ka tleke ka baya ba kungolo di karamo ka ko duwa ke Musa Traoré ya ka tleke ka ba samwa ani sazaba amata bugugu ni Musa Traoré almami ko fe ya soro abala ka seliba selike akofe wani ma abala ka selfitini selike akofe nyone almami ka wajulu ke ro Musa Traoré makoro be ayu nyini nga depa la ka da amasema ka wajulu ke ro la e politique dine mo de politique kela ou desera politique la nimi mata wajulu ke ro la obita église kono walma ibo jole bolisho ro la mais on a jamais réussi à avancer. Vous croyez qu'on peut avancer comme ça? Les gens qui pensent que à prendre l'argent et s'occuper de leur famille, bien momli nouma bé, bien basé riche sougou bé,
anga façon nafolo de bita ka di oluma ka tla ka exonération douma sur 12 millions ou bien 1 million de sara. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Les autres Maliens là, Malien Tewa. Monsieur le président de la transition, écoute les uns et les autres. Ça, je ne vous cache pas, hein. Ne façon, à Kahera fait on fait ne kele ko de la. Ne ti kife ko mi nyera chenya la ye. Ndi kife ko mo bi fait. Awo 95% bi fait. Mais marché mi temena hali 30% ti koblé. A beni Allah Ta'ala che. Wanu wulila diɲɛ dongo do bama cogo tila jɔ cogo tila o ye fanga ko bannen ye. Mala ka tiɲɛ de f'i ye dɛ. Karamɔgɔkɛ wallahi ko kunbɛ o ka fisa ko ka n'i ta i tɛgɛ ma ye. Vocal dɔ bɛ yan an k'o lamɛn an ka sɔrɔ ka foli damadɔ kɛ kabako don Ala tɛ sɔn jɔn o jɔn ni k'i bi tɔɲɔ kɛ ngalon kan k'i bi fanga ɲini ngalon kan billahi Ala bi fanga in d'i ma ka tila k'i malo fanga kɔnɔ. A ye lamɛn dɛ bɛɛ k'a partager vidéo minɛnen don parce que anw di vidéo kɛ ko min di 500 personnes 700 ou bien 1000 jukɔrɔ u kana d'a minɛni ma u k'a tigɛ fɔ a kan kɔrɔ nka anw ka kumakan bɛ lase murutigi cijo bɛ yen a ye nin lamɛn dɛ. Teka soroble ni saji te ko ita saji ki ga moto la shuno gadali rani saji rata ga soroble choroba wallahi debi katrali ko isa so wira bina ta gere fula choroba ko kleta debi 3 heures en vle yara la gadali kono na siza ko yara kon te gere fu no ko uga ta gere fula kleta bela choroba mo be ga nerve choroba debe yere nyina na ga mo kan dare ko wallahi mo de be ya mo le to le ko ku te ya fa e mo se mo biu te ya fa e mo se mo siri cha tre le be ya bi mo be ble doro le la ya mo le to ko ni so ya le ga mo ko fa ku te ya fa e mo se mo biu ti ya fa mo sini ka bla problème ko e mo se nyero lo ala yina na ga mo ko kan tare wa ga to le re jila siza ka wa doni jila sa wali chaman dere mo bi se ka yafa misɛn ma cogo di ŋo misɛn de ŋara da ka ngalonjugu bɛɛ tigɛ ka diɲɛ bɛɛ fara u yɛrɛ dama ka tila ka fara u yɛrɛ k'u cu ni ɲɔgɔn ye ka Mali bila nda si dɔ kɔnɔ k'u cu ni ɲɔgɔn ye ka Mali datugu u yɛrɛ dama u bi ni kana muru don ɲɔgɔn kɔnɔ bi si tɛ fɛ ka si ye PMU kɛmɛ ka barrière da bɛɛ ɲɛ o barrière dara minnu fana ɲɛ k'o ye M5 quoi ye dɔw fana bi comité stratégique dɔw bɛ olu bi taa réunion kɛ dɔw ninnu fana t'o kalama o tuma Ala bɛ voyager yan ne y'o fɔ aw ye a b'aw ɲɛna Ala bɛ sunɔgɔ de yan a billahi Ala tɛ sunɔgɔ a ma foyi ye Ala fɔlɔ M5 ko tɛ depuis Ala kan da ma regroupement min ni hashidi regroupement ɲɛngoya regroupement jamana fa regroupement jamana ci regroupement jamana daji regroupement taɲini regroupement yɛrɛ janfa regroupement M5 kɛra fɔlɔ ye wallahi billahi hashidiya banna ye pewu non egiri min b'u nɔfɛ depuis Ala ka da ma ye maliyɛnden nɔfɛ egiri social de b'u nɔfɛ e ni kuranɛ cɛ PMU e bi to yen non n'a y'i ja nɛgɛ dulɔkiba don a bɛɛ ni kuranɛ cɛ i bi jigin billahi zulzalal rabbul kaaba PMU i bi taa e m'a faamu wa i bi taa de jagoya ni président de la transition y'a ban a bi bagaji ta ka tugu i nɔfɛ ɲɔnɛ i ti to yen dɛ. Le Mali appartient au peuple du Mali. C'est pas n'importe qui peut venir diriger ce pays-là. Ce pays-là, ça dit, n'était pas comme ça. On n'avait jamais connu un tel
comment on dirait, malgouvernance, comme ça. KPM Koutru Wele Kata Sente Nyefe. Explication zéro. Et après, il va continuer. Mais pourquoi? Sur quel motif? Le Mali a 20 millions d'habitants. Nos porteurs d'uniformes qu'ils ont au front, on va vous aider jusqu'à la mort. On fera tout pour que, avec cette victoire, je vous donne ma parole. On a des hommes capables qui peuvent aller faire la réconciliation entre les villageois. Et dès la semaine prochaine, on va continuer, on va commencer. Président de la transition, mais Farabougou Kononé, mais Farabougou Ponsa fait. Oya Soro, ya famu Bismillah, n'dise ka tamani bere tembolo. D'où vende on dise ka doyoro minao. N'yata yoro la quoi. Billahi. Mais président de la transition, ce PM là il va partir. Que tu veux ou pas, si tu veux, il faut lui donner la route. Mais si tu ne veux pas, le moment qu'on va se lever là, tu vas partir avec lui. Point barre. Aïe, quand c'est là de. Naïdia, Vladimir Poutine taïkana sigi bomoya. A beni la urushu mache. A beni zulu zalalu wali ikramuche. Nengalea. Ka fongo baloteri. Nga tito siente kono. Ngona tora kono koro ene ti bamanande una halala e. Ne taran zigi. Anye fe, anye foka bueke. Opma uma genga boa. Angone halala de. Anye halala ou de. Mami mi pma ka delaka soso taunye kwe. Tange ambi jiena, ambi chien keleke. Asa ke ta bloku tala de. Ka be chokorobaka. Ka foko subela sisebi chokorobaka sutere jugoro. Jienga lo betegera. Ko chokoroba de banu bla. Ka sumela sise mene kungo kono. Allah. Adamade ni bi pma jandi daiva la sa. Ma bi pma nga ake hakili maya pma e. Nderi 2000 milliards na fore ka fo kene koro. Ka beddo yorofo fali bi shisange koro. No makenga kubo. Farabu udatu lefle. Dumini ti se ka do Farabugu. Kongo bina mofa. Andara kaye marbugu bla. Anga tenendigu bu seke de. Ngalo dede. Billahu bu seke. Ningo imbe du de bi bomohoya. Kafiri dedo bi akolu yesilame we. Ubu toya ka telefone de chi. Tenendigu ka bara nyuma. Pour que kato sabote. Kunango deun. Ngone bitamani berede. Bitaman dogo de ka. Ni yi fani bade. Nderi. Kanasa. Kiba korobo. Korobo balite korobo de. Ni yake. Iye tenda data. Tenda de mi. Mi sata. Ka blaka fanka. Ni tege do kiba fata gorongo biki. Wale ma fofoni biki. Ambi sanga tenindigu no. Ngandi sanga lo no fe fokaburu kono. Minu bi teni na ondogo nu na ngoro ko de bala. Dongo do tenindigi do bike shuwe. Olu minu meke shuwe obi bonde ka du kono. Fanga bakele na otara ka tenindigi toyi. Ambi tenindigi supporter fokaburu kono. Président de la transition, yelema do ikabolo la. Itama bolo, ikechoko, yelema do Allah. Nyone gouvernement imbe, mimi vie, mami jome cha, ou ministère de la défense est abana. Data e sunata e, abi boli beko, a yewo ye, abi forona. Au président de la transition, tu es colonel comme les autres. Toi aussi, tu devrais accompagner le ministre de la Défense. C'est quelqu'un qui ne renonce jamais. Et il a dit clair et net que l'armée ne sera pas politisée. Sadio Kamara. Je vous donne un bon garde à
Vraiment, je suis fier d'être.